Assalamualaikum урматтуу туугандар. Тоок базарда бир тартып кетели. Тооктун түрлөрү, короз, мастек, кептер, коёнго чейин тартабыз азыр. О, корозун канча? 2000 кем. Болуш канча? 1,5 миң. Неке. Камда 3 кило чыгат. 3 килограмм эт жаат техник. Каардуу короз экен, өтө көп. Эрөлөргө чыккан короз экен. Жакшы. Бул маки канча меке? Канча? 450. 450? Кеми канча кеми? Кем жоқ. Кеми жок па? Сен кичинекей корозуң канча? Япон 300. 300? 300. Жакшы. Кагаздар кимики? Кагаздар сизге. Канча болду кагаздар? 1,5 калмар. 1,5. Бар. Ha, мастек бүчө тең. Эко мастек жок. Кеми бар 1,5 миң дейт. Мастектерге өтөлү. Канча мекилер? 700. Канча? 700дөн бö? Кеми канча кеми? Бар, 500дөн боло? Болбойбу? Жакшы. Кыздар канча болду? 1000ден деп. Астына бирдеке салып коюшуңа керек экен, а? Катта чоң короз. 1000ден, 1000 сомдон. Коёндорду көрөлү, коёндор. Коёндор канча? 700? Мына кара өрдөкчү? Алда 700 бе? Коёндор жатат. Ширин татынакай бол. 700 сомдойт. Коён түрлөрү бар. Мына аппак коёндор канча? 400. Ачып көрөчү. Канча айлык болду булар? Az жакындан тартып өтө ширин коёндор бар экен. Неке? Анеке. Неке? Жан чоң коён. Мына эне коёндор бу. Канча булар? 1000 сом. 1000ден. Жакшы. Индуктар кимеке? Сизге? Канчадан короздор? 4. Канчадан саттыңыздар? Сатылды бирөөс. Канчага саттыңыз? 3,5 миңге сатылды. Этне карап тага. 3,5 миңге сатылып ушул индуктар. Индук чечилер болсо, неке? Үйдө да барбы? Бар. Номерди айтайлы, жете элебай. Сурагандар. Я. Номерди айтпайсың? Мына бакырчактарбы? Канчалар өрдөктөр? 2000 сом. 2000 сом экен. Мыналчы кис деп коет, Канча булар? Аны эси каякта эси? Канча? 500дөн бö? 500дөн экен булар. Мына кара тоок канча? Ордан эле токсуй. 1800 сом. 1800? Бардамы? 1800 көрмөйсүң. Короз 2000. Каяктын тоогу бул? Кыргызстандык азыр эле. Короз 2000 дейт. Чөчө короз эме. Экөөнүн канча бересиң сен? Экөөнүн. Келишебиз, келе берсин эми. Бунда кеш беребиз. Номер жазсын. Номер барбы? Сатып кетет канча? Макул. Мал жакта дакандар болчу эле. Дакан. Дакан тооктор, короздорду тартып кетели. Короз кимеки? Дакан короз. Канча деп атасың? 2,5 кем бар дейм. 2,5 кем бар. Канча жашар? Яш. Bir eкен, ha? Yok. Birge çıkılak be? Yemek çıkardı. Yemek kıykırıptır da. Tırnağı. Ali çıkılak eken, ha? Koroz mastek kim eke? Koroz mastek bizdeki. Kança da otası ekoğun biri? Ekoğu 6,5 ming. Ekoğu 6,5 ming deyik. Ular cana. Kamı var. Muşqa düşe turan nemeler de, ha? Bir dakanlardan. Peki butun görsat koyalım. Ayağı kardı. Ardayım göz ötüdük. Butmen tepken koya. Üçtür kamı. Birdeki get taş kaldı. Uştaşan korozlar koyunca butundan bilinet de. Uşul tinikenin ardında kaptarlar vardı, kepterler. Şunu görelim. Mende bir cüpar ana körüçürəm, günü güçürəm. Yo bura 2 min. Ak kepterler kança ak kepterler? 500'den al. 500. Kaç bir şey olmanda siyonca kalır ki doğru. Öte var. Bunalarça hala bulalar.
Olaverlar pullar. Qancha? Yarım so'm. Birisi? Jupa. Ha, joy. Erdi qatın oldu. Erdi qatın 1,5 mingga. Ne olcha bular? Aralash. 400 dan dolar. Danası 400 dan ekan. Mana qo'lingizdachi? Qo'limda 300. 300. Sizning qancha kaptarlar? Kaptanlar har qildi. 150 ga 200, 300. Ag'i qancha ag'i? Ag'i 200. 200. Ko'kchi? Ko'p 150. 150 edi. Voy, sizning qancha kaptarlar? Qanchasi? Mana aqtari. Oqlari 800 so'm jupi. Nachi ko'klar? 700 so'm jupi bor ekan. Lekin tushuqlari shunday ekan. Tuşlar şundan neresi sarken ne? Nege ketler de yoğun toğuklar varken. Siz mi? Kim? Sen mi? Buna meslekler mi? Buna koraz ha? Kança? 2,000 so'm bu. Nege? Buna uşul 2,000 so'm ekan. Qanday koraz? Nege? Uşul 2 meslekte. Kaslarlap uşul yerde qarab o'tiradi. Qo'razing qancha qo'razing? No. 5 so'm tamam. Dakan. 500 mi? Aqcha oldu. Sen qo'razingchi? 300 so'm. 300. Kattaring? 200 so'm. 200. Yaxshi. Jigitlar. Ördöktür. Jana qiyqirbay turgan ördöktür. Qancha bular? 500 dan kam bor. 500. Qandaysiz, yaxshimi? 500 dan kam bor deydi ekan. Urg'atsa, o erkaklar 1000 dan kam bor. Urg'atchilar 500 dan kam. Erkakları 1000 deydi. Non qo'roz qancha? 1200 so'm. Non qo'rozi 1200 so'm deydi. 200 so'm. Maslagacha? Maslagi 800.